सो हेलो भाई नमस्कार मु मधु वेलकम करुच्ची आज आज एक नुआ वीडियो को तो समस्त को मोर नमस्कार। आज आम डिस्कस करवा ओ त्रिपल एस पीवाई को आम डिस्कस करवा जोटा कि जनरल नॉलेज अटे। ओके आपण मानकर आरआई एआरआई आईसीडीएस एसएफएस फिल्म एग्जाम को बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। ओके तो डेरी न करी चलंतु वीडियोटी देखनेबा। तो क्वेश्चन देला इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु इज एसोसिएट विथ व्हिच स्पोर्ट्स। तो भारतीय खेलाड़ी पीवी सिंधु केउ खेल सहित जड़ित से एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची बैडमिंटन। तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच कंट्री वाज रिसेंटली बीन conducted into नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन रे सद्य सामिल एतिबा देश किए एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची फिनलैंड। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हाट ऑक्युपाइड ओडिशा जस्ट बिफोर ब्रिटिशर। ब्रिटिश ब्रिटिश मानक ठीक पूर्वरु ओडिशा केउ मानक द्वारा कबलित एतिला एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची माराठा। तो माराठा होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला which of the below given country is largest in area। तो क्षेत्रफल निम्नलिखित देश मानक मध्य केउ देश बड़ एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची ब्राजील। तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला एंशिएंट इंडिया ग्रेट मैन चाणक्य वाज एसोसिएट विथ व्हिच किंगडम। भारतीय प्राचीन भारतर महान व्यक्ति चाणक्य केउ साम्राज्य सह जड़ित थिला एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची चोल। तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर ए जिवो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला फर्स्ट मे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज व्हाट डे। तो आम देश रे मे मास 1 तारिख को केउ दिवस भावे पालन करा जाए। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची लेबर डे। ओके श्रमिक दिवस मे 1 तारिख को पालन करा जाए। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला इराक कंट्री इज एसोसिएटेड विथ व्हिच एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इराक देश केउ प्राचीन मानव सभ्यता सह जड़ित एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची मेसोपोटामिया। तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हाट इज द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस कोन तो सेटा गोटे ट्रेन टा ना। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट आंसर ए जिवो। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच कंट्री बॉर्डर द कंट्री यूक्रेन। तो केउ देश यूक्रेन देशर सीमा को लागि रहिछि। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची रूसिया। ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला इन व्हिच कंट्री मोर देन 10,000 people lost their live in a severe earthquake in February 2023। तो फेब्रुआरी 2023 रे केउ देश रे एक भयानक भूमिकंप 10,000 रु अधिक लोक प्राण हरैतिले। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी तुर्की। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। तुर्की रे 2023 रे भयानक भूमिकंप होइतिला जा फल कि 10,000 रु अधिक लोक प्राण हरैतिले। ओके नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट ए कोस्टल स्टेट। तो निम्नलिखित केउ भारतीय राज्य समुद्र संलग्न नुहे। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कोटा तो कोटा होची गोटे भारतीय राज्य समुद्र संलग्न नुहे एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर होची तेलंगाना। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला नेम द रिवोल्यूशन ऑफ 1942 फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारतर स्वाधीनता पई 1942 मसिया रे एतिबा आंदोलन रो नाम कोन। तो एमानक मध्य कोटा होची करेक्ट आंसर। तो 1942 मसिया रे
एतिबा आंदोलन तो कोटा एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट एतिला ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला which one of the following is not a seaport तो निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक सामुद्रिक बंदर नुहे तो एमानकु मध्यरु कोटा गोटे सामुद्रिक बंदर नुहे तो गोपालपुर दाम्परा आउ पारादीप पुरी तो एमानकु मध्यरु कोटा होची गोटे सामुद्रिक बंदर नुहे सेटा होची पुरी ऑप्शन डी शुड बी आर करेक्ट आंसर हे जिवो नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला मैनकाइंड हाड ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच प्लेस तो केउ स्थानरु मनुष्य जातिर उत्पत्ति हेतिला तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर तो मनुष्य जातिर उत्पत्ति केउ स्थानरु हेतिला एमानकु मध्यरु ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर आफ्रिका रु सर्वप्रथमे मनुष्यर उत्पत्ति हेतिला तो ऑप्शन सी शुड बी आर करेक्ट आंसर हे जिवो नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला ओडिया फिल्म दमन रिलीज लास्ट ईयर narrates the story of which districts तो गत वर्ष रिलीज हेतिबा ओडिया चलचित्र दमन केउ जिल्लार कहानी वर्णना करूची तो एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची मालकानगिरी ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला which one of the following is a classical dance of north india तो निम्नलिखित केउटी उत्तर भारतर शास्त्रीय नृत्य अटे तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए कतक ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला which continent had been least affected by first and second world war तो केउ महादेश रे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धर प्रभाव खूब कम अनुभूत हेतिला तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए साउथ अमेरिका ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला ancient odisha sailors were doing trade with which part of the world प्राचीन ओडिशार बणिक माने बोईत द्वारा विश्वर केउ अंचल सह वाणिज्य करुतिले तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी साउथ ईस्ट एशिया ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन ओडिशा ओडिशा रे केतोटी जिल्ला अछि तो ओडिशा रे केतोटी जिल्ला रहिछि एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए 30 टा जिल्ला रहिछि नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला मॉडर्न मैनकाइंड इज नोन इन व्हाट नेम तो वर्तमान मनुष्य जाति को केउ नाम रे चिन्हित करा जाय तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची होमो सापियंस ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला व्हाट डज NaCl मीन इन केमिस्ट्री तो व्हाट डज NaCl मीन इन केमिस्ट्री तो रासायनिक विज्ञान रे NaCl माने कोन तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर कोटा करेक्ट आंसर होची साधारण लुण कॉमन साल्ट ओके ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला मिताली राज एन इंडियन वुमन प्लेयर हु retired from sport in 2022 was associated with which sport तो 2022 मसिया रे अवसर नेतिबा भारतीय महिला खेलाड़ी मिताली राज केउ खेल सहित जड़ित थिले तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए क्रिकेट सहित जड़ित थिले नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला इन व्हिच प्लेस द FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वाज प्लेड तो केउ स्थान रे 2023 मसिया रे FIF हॉकी वर्ल्ड कप खेला जायतिला तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची राउरकेला ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन देला which was the first state of India formed on linguistic basic तो भाषा भित्तिरे गठित हेतिबा प्रथम भारतीय राज्यर नाम कोन तो एमानकु मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर होची ओडिशा ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर तो ओडिशा ना आंध्र प्रदेश तो ओडिशा
ନା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଓକେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ହବ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which of the following Indian city is located in South India। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସହର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କୋଏମ୍ବତୁର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହୁ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି? ତ ସେଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା E is equal to mc square formula is associated with which scientist। ତ E is equal to mc square formula କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ which continent। ତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଏସିଆରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏସିଆ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା in which direction of India ହିମାଳୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍। ତ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ତ ନର୍ଥରେ ହିମାଳୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମହାନଦୀ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ which districts of ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସିଟି ପାଟଳିପୁତ୍ର ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ନୋନ୍ ଏଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ତ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସହର ପାଟଳିପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ପାଟନା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ରିଷି ସୁନାକ ଇଜ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ which country। ତ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନାକ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ which religion। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଜୈନଜିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which country had hosted the recently concluded FIFA World Cup Football 2022। ତ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଫୁଟବଲ 2022 କେଉଁ ଦେଶରେ ହେଇଥିଲା? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାତାର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କାତାରରେ ହେଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ RRR ଟ୍ରିପଲ୍ ଆର୍ ଡଜ୍ ଗଟ୍ ଫେମସ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି। ନିକଟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଟ୍ରିପଲ୍ ଆର୍ କ'ଣ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ତ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ। ଓକେ, ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।